हाय हेलो नमस्ते। आशा कर भल थे समस्ते समस्त पीएसएम चैनल तरफ जय जगन्नाथ। तो समस्त शुभ सकाल भाई देखिए सूर्य भी भाई उठी ना सकाल सकाल आज भी उठी पड़ी कहीं धान झड़े भी ए मेसीन देखते पूरा रेडी अच्छी मेसीन। तो धान झड़ा हम आती सारा धान झड़ा हम देखते भाई आउ काली माने कौन कहले तीन टा बेले आरंभ करी जो बिड़ा गुड़ा एपटे आनिक रखी सेटा काली झड़ेगी एतिक धान होती देखिए एतिक धान सेटा सेयार करनी भाई राति होगा व्यस्त व्यस्त झड़े देते एतिक धान होती देखो भाई एतिक आउ रहा आज झड़ेबी एटा को माने बड़ एटा को सेटा देखिए केते कौन धान हो झड़ा हो चलते सेयार मैंने वीडियो कंटिन्यू करते सब किसी आप सहित सेयार करी। तो चलो वीडियो आरंभ करिया। अभी देखो भाई धान झड़ेगा स्टार्ट हम चलिए धान झड़ा देखो भाई केमी कौन चली धान झड़ा। तो आपण मानक देखा कौन झड़ू देखु मार मोर चली धान झड़ा। तो एपटे चली बहुत जोरसोर भाई धान झड़ा आ कहीं धान झड़ी सारा पुणी काम को जावाई पड़ो। तो चली बहुत स्पीड चलती भाई एवं धान झड़ा देखो केमती कौन चली धान झड़ा हो। वीडियो कंटिन्यू करंतु आपण केमती कौन लगे से कमेंट रे जनइबे। रहा जे मैंने चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कर दिंतु लाइक करूँ आ शेयर करूँ एमती आग को बढ़ातु भल पाइबा दिंतु। तो एमती चलती सब भाई देखो केमती कौन चलती धान झड़ा आ एपट नहीं झटा मारचु धान रे। तो एमती किसी अच्छे देखो भाई धान झड़ा केमती कौन चलती एपटे आसीगले बड़ बापा धान मो सहित हेल्प करदे बड़ बापा घर भी भी धान झड़ा हम आ बड़ बापा पलैबे हेल्प कर दे मत पलैबे आ चलो चलू जमी चलुची चलू। तो एमती किसी अच्छे बड़ बापा मोर बहुत स्पीड चलती धान झड़ा देखो भाई बहुत स्पीड चलती धान झड़ा पूरा जबरदस्त चलती धान झड़ा आ रहा जो मैंने चैनल को भाई सब्सक्राइब करना तो वीडियो देखुं तो जल्दी जल्दी जाकि चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु एमती सब गाँवली वीडियो देखापी। तो गाँव में केमती कौन सबकि चली से आपण मानक देखी बहुत किसी आपण सहित वीडियो किसी शेयर करी। तो वीडियो को जल्दी जाई चैनल सब्सक्राइब कर दिंतु। तो एमती किसी अच्छे बड़ बापा मोर धान झड़ा चलती या पर भी वीडियो कंटिन्यू करंतु आगो बहुत सारा मजा हम आ देखो आपण मैंने। तो एमती किसी अच्छे देखो भाई एपट देखो भाई पूरा भल से देखो केमती धान झड़ा हो। बहुत सुंदर से पूरा धान झड़ी जाए देखो टेक्नोलोजी पूरा धान झड़िया एमती अच्छे अवस्था देखिए पूरा धूल हो जाए भाई अवस्था देखिए कौन है अवस्था खराब भाई धूल रे भाई मो ड्रेस को देखिए जापारे केते जल्दी धूल हो पूरा बहुत जोर से धूल उड़चु अच्छे देखो।
ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଛି ଧାନ ଝଡ଼ା। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିଛି ଭାଇ। କିଛି କାମ ସହଜ ନୁହେଁ, କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ସବୁ କାମ। ଆଉ ରହିଲା ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ଛଟା ମାରୁଛୁ ମା, ହଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭଲ ଭାବରେ। ଏମିତି କିଛି ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଛଟା ନ ମାରିଲେ ଭାଇ ଏମିତି କୁଟା ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁଟା ଗୁଡ଼ାକ ରହିଯିବ ଧାନ ଭିତରେ, ଉଡ଼େଇବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେବ ପୁଣି। ତ ଏମିତି ପୁରା ମାରି ମାରିକି ଏମିତି ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ଏପଟରେ ମୋ ଧାନ ଝଡ଼ା ଚାଲିଛି, ଏପଟରେ ମାଆର ଝଟା ମରା ଚାଲିଛି। ତ ଏମିତି କିଛି ଅଛି। ଏଇପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଗଲେ ଚୁଇଁ ଛୁଆ ଆସିଗଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଉଠୁଛି ଉପରକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ। ସେଇଟାକୁ ସାଇଡ଼୍ କରିଦେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ। ସେ ସେଇଟା ପାଇଁ ଉଠି ପାରୁନି, ତାକୁ ସାଇଡ଼୍ କରିଦେଲା ଭଲସେ, ତାପରେ ଯାଇ ଉଠିବ। ଏବେ ଆମ ଗାଣ୍ଡୁ ଆସିନି, ଗାଣ୍ଡୁ ବି ଆସିଯିବ ଦେଖି। ଏଇ ଆସିଛି ମାନେ ମୋ ଗାଣ୍ଡୁ ବି ଆସିବ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ଉଠୁଛି। ଓ ତା ମୁହଁକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ କେମିତି କ'ଣ ଉଠୁଛି। ଏଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଠିଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଉପରକୁ, ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ କେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଉଠିଗଲା ଉପରକୁ। ଏଇ କେତେ ଖୁସି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ବହୁତ ସାରା ଖୁସି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ହସ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ। ଦେଖନ୍ତୁ ଉଠିଗଲା। ଆମ ଗାଣ୍ଡୁକୁ ଭାଇ ନେଇକି ଯାଉଛୁ, କାହିଁକିନା ସିଏ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯିବ, ତାକୁ ନେଇଗଲା। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଏକା ବସିଛି। ଏ ପଳେଇ ଆସିଛି ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗାଣ୍ଡୁ ନେଇକି ଗଲା, ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିଛି। ଏଇଠି ଦେଖ ସିନ୍ ଗୁଡ଼ା ଭାଇ ଦେଖ ଖାଲି କେମିତି ପୁଣି ଭାଇ ଆସିଛି। ସେ ଯିବନି, ଯାହା ହେଲେ ଆଜି ଆଉ ଯିବନି। ଭାଇ ଦେଖ ଏବେ ସରିଗଲା ଧାନ ଝଡ଼ା ଶେଷ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକ ଧାନ ହେଇଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଏତିକି କିଛି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ସଫା ହେଇଗଲା। ଖଳା ଆମର ପୁରା ସଫା। ମେସିନ୍ ଏବେ ଯିବି ମାମୁଁ ଘରକୁ ମେସିନ୍ ଦେବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ଘରେ ବି ଝଡ଼ା ହେବ। ତ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି। ଆଉ ଏତିକ ଧାନ ଭାଇ କେତେ ହେବ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ, କେତେ ହେବ ଧାନ। ତ ଏମିତି କିଛି ଅଛି, ଆଜିର ଦିନଟା ଏମିତି କିଛି ଗଲା। ଏବେ ଯାଏ ଭାଇ ଖାଇ ନାହିଁ, ମା ବି ଖାଇନାହିଁ, ମୁଁ ବି ଖାଇନି, କାହିଁକିନା ସାରିବାର ଅଛି। କାହିଁକିନା ମାମୁଁ ଘରେ ମେସିନ୍ ନେବ, ସେଥିପାଇଁ ସାରିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସରିଯାଉ ଗଲା। ତ ଏ ବର୍ଷ ଶେଷ, ପୁଣି ଆର ବର୍ଷକୁ। ତ ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଉ ଲଙ୍ଗ୍ କରିବାନି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲଙ୍ଗ୍ କରିକି ଆଉ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତ ଏମିତି କିଛି ଥିଲା ଆଜିର ଦିନ ସକାଳୁଟା। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଡ଼ିଟ୍ କରୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ଚାଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହ୍ୟାପି ବାଇ ତରଫରୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଚାଲ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଏମିତି କିଛି ଅଛି ଆଉ।